Mula sa bulwagan ng chikahan, ako ang inyong ka-Regs na si Herna.
And this is how Faasa speaks. Magsugid na kita. Ingon sila, ang kinabuhi kay sama sa usa ka Ferris wheel. Sometimes you're up, sometimes you're down, and you just go round and round. Ug base sa ko ang naagian, motuo ako na ing-ani ang dagan sa kinabuhi. Ako si Carl, usa ka third-year student sa programang Electrical Engineering sa University of Science and Technology of Southern Philippines. Bago ko mitungtong sa USTP, usa ko ka senior high student sa usa sa mga ilado nga university sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa ako ang pagskwela, nasinati nako ang hayahay na panginabuhi. Dili man miingon nga dato, apan makakayara sa mo ang mga panginahanglanon sa matag adlaw. Usa ka rent-a-car employee si Papa, and wala ko'y laing problema kung dili ang pang-hashtag OOTD lang sa intramurals o Foundation Day o mag-sightseeing sa ko ang inspiration na ako ang ex-crush. Kidding aside, I am very thankful sa ko ang senior high days kay daghan ko og maduolan kung adun ako'y kinahanglan na tabang. Hilabi na sa mga colleagues nako sa choir since mahilig ko magkanta ug daghan sad ang gaingon nga nindot ko og tingog. Ana pa ni Taylor Swift, happy, free, confused, and lonely. Pero sa kuang nasinati, I was happy and free. Samtang adun na rami managsuon sa sala, nakadungog ko og hagulhol na hilak gikan sa kwarto sa ako ang ginikanan. Apan wala ra nako ni gihuna-huna kay basi nag-away ra ang ako ang mama ug papa. Nigawa sila duwa na pula ang mga mata. Apan wala na ako nag-bother pa og pagpangutana sa ila kay ilahan ng away. Nak, manihapon na ta. Saad sa ako ang mama. Kami sad, patay malisyo na lang sa mo ang nakita nga pula ang mga mata ni mama ug papa. Samtang gapanihapon mi, human sa mo ang pagkinamustahay, misaad si papa kanamo. Ayaw mo pagpalabi og gasto Carl, kay wala na ko'y trabaho. Og dadto nagsugod og kawala ang happy and free nako na kinabuhi. Mura og gisnap ni Thanos sa mga kinabuhi Faeso speaks. Dadto na nagsugod ang mga problema. Wala man niya ginasaba apan nakabalo kung nagsakit si mama og tungod sa kalisod, kailangan mo undang ang ako ang kuya og eskwela tungod sa wala ikabayad sa tuition. Down kayo mis nga tanan, kana bitawng maayo kayo mong pagbakla and all of a sudden makatunog kag quicksand o gihinay-hinay kag kalunod maski itry nimo nga dili masuyop. Apan wala kay lain na mapangitaan o gunitanan. Baon kayo mi sa mga utang ato nga panahon ug nawad-an pagyud mig kuryente og tubig. Wala na mi kabalo pa Faeso speaks aha mi makakuha og kwarta. Dili lalim ang among pang-adlaw-adlaw ato nga panahon. Apan maskin lisod ang kinabuhi, I never stopped what my heart is saying. Nipadayon ko og eskwela sa senior high and thank God kay nakagraduate jud ko. Diretso dayon kog take sa entrance exam and nagpa-enroll diri sa USTP. Gipili na ako ni na eskwelahan kay aside sa ganahan jud ko ani nga school ug aniya diri ang kurso nga akong gusto. Gilibre sa government ang tuition so dili na magproblema akong parents sa pagpa-eskwela kanako. Dako kaayo ako ang pasalamat ato sa Ginoo kay dili nami magbayad and nakapasar pagid ko. But unfortunately, dili ang ako ang gusto nga kurso ang akong nasudlan. Tinuod gyud siguro na ang ilang ingon na dili tanan gusto mato, di ba? Grabe. Medyo ulit gyud ko ato nga panahon. Murag feeling nako tanan na lang walaon sa ako. Gadumot ko ato sa Ginoo. Hinay-hinay na wala ang ako ang pagsalig sa iya. Nakapangutan ako sa iya, Lord, unsa man ni? Nganong gialaw man nimo nga mahitabo sa ako? Dili na ba ko nimo love? Wala na ba kay pakisakwa og sa ako ang pamilya? Manong murag pisik lang ang gihatag nimo sa ako? Gipapasar lagi ko pero manong dili man sad sa akong gusto nga kurso? Dagan kaayo ko pangutana and nidagan sa akong utok ato. First year college, freshman ko ato, dala ang pagmahay sa kinabuhi ug sa Ginoo. Tungod kay nakasulod ko sa kurso nag-struggle gyud kaayo ko, wala ko nagtarong og eskwela. Kinsay maganan mo sulod og klase nga di ka ganahan sa imong kurso?
Wala na ako na-feel ang ako ang pagkabilong sa university tungod kay daw kayo ang ako ang pagmahay na wala ko sa kurso nga ako ang gusto. Nawadan ko og gana o kung mosulod man ko sa klase, mura ra sa dog wala ko kay di ko interesado maminaw sa ginatudlo. Since dili man muuyon ang ako ang gusto, nangita kog lain pa maagi na mapalipay ako ang kaugalingon. Mitakas ko sa realidad ato ug milayo sa presensya sa Ginoo. Apan sa pagtakas nako, nisamot na Hinuon ang tanan. I was really depressed ato nga mga panahon. Wala ko'y makita nakahayag sa kuang kinabuhi. Makahunaw na ako nga, wala man tingali ko'y pulos ani nga kalibutan, oy. Puro raw problema na Dungagan pa sa situation na ako na halos walay kauna, walay baon, ug tungda ko gabaklay jud ko makaabot lang sa eskwelahan. Grabe kaayo kainit gikan pa jud ko ana sa Divisoria hantod USTP nga binaklaya. Yes, grabe jud ako ang singhot ug antos ato nga mga panahon. Mugaan jud og ayo ko ang dugan ato pag makasakay kog jeep. Naay kaisa pa ato nga grabe na lang jud akong hilaka pag abot sa school kay wala na jud ko nakasabot sa kuang gibati. Huot kayo ko ang dugan, murag gikumot pag-ayo sa kasakit. Ang luha na nitulo sa akong mga mata, grabe ang awas, mura na jud gripo. Didto jud ko nakapangutana, kaya pa ba nako ni? Walay nakabalo kung unsa ko naglisod. Maski ang ako ang mga kaila ug mga barkada, tungod kay akong ginakaola ang ako ang kalisod, I feared na maguba ang ako ang pride pagkaluyan ko sa mga tao. Halos tanan sa classroom wala jud nakabalo sa ako ang situation. Always na lang ko late, sometimes ka-cut class, and sometimes absent. Makaingon gyud ko sa akong kaugalingon nga dili na ni ako. Until such time, I failed some of my subjects. Isa lang akong naingon ato. Sala ni nako. Daghan na dayon kaayo mga butang nga gadagan sa ako ang hunahuna ato nga time for SS Weeks. Until I thought nga magtrabaho na lang sa ako. Then after pag nakatigom-tigom na, eskwela dayon ko balik or kaya mobalhin na lang ko og school tas mag-working student para at least makatabang ko financially sa akong pamilya. Ambot pero wala jud ko sa tarong ato nga pangunahuna tungod sa resulta sa akong mga binihotan. Wala pod nako gisultihan akong parents about ato until now, pero nag-ingon ko nila nagalisod gyud ko og ayo sa kuang kurso ug basin dili ko makagraduate on time. At least medyo duol na nga excuse, di ba? Pero one Sunday afternoon, sa service namo sa church, dito nagsugod ang breakthrough. Direct kayo ang preaching. Paigo kayo. Tagos to the bones. Our pastor preached about detours in life. And there I realized na ang kinabuhi ko di ay dili siya permi straight ang dalan. Sometimes God would allow uncertain things to happen sa atong kinabuhi para maila nato siya og samot. Aside sa lubak-lubak akong giagian, naapod yun ay mga liko-liko. Dadto dayon ni balik ug gaan ako ang pamati na dugay na nako ginapangita. Dako kayo ko og pagpasalamat ato sa Ginoo ug pag-ampo sa iya para sa breakthrough sa among pamilya. I prayed and prayed, believing that God will answer my prayers. Akong pagsalig kaniya ni taas pagsamot. Ang among situation ni padayon pagyapon until pagtungtong nakog second year. But the way I respond to the situation has changed. Kapasalamat nako permi sa Ginoo despite sa kaagi, nangita ko og pamaagi na makakwarta ginagmay and nagpakastrong ko og ayo para sa akong pamilya ug sa Ginoo. About sa akong kurso, I admit na dili na ako gusto kayo ang kurso and I do have a plan na mag-shift, hopefully in God's will. But to be honest, na-appreciate na nako siya when I started to open my heart, accepting the reality that things are not easy, but if you let your heart open, you'll start to appreciate it and ready to challenge the rocky road. I am thankful because God kept His promises sa akong lisod nga kinabuhi. Gipakita niya ang iyang dakong paggugma kanako and gave me another chance to start over again. He gave me friends sa USTP na madulaan sa nako. Gabalik na ako ang gana sa pag-study and hoping na magpadayon kini until makagraduate ko. Sa pamilya na bahin, si Papa kay naanay trabaho balik and na okay na ang pamati sa akong mama. Aduna na po'y trabaho si Kuya and ga-decide siya na magbalik og eskwela. Everything was an answered prayer. Kung dili man matubag sa Ginoo ang atong pag-ampo, just always believe in Him and His timing because He has greater plans for you. Life has its ups and downs. Sometimes you are at the peak of the highest mountain, and sometimes you are at the deepest ocean. But we have God who we can depend on. Liko-liko ug lubak-lubak man atong agian, God is still God. One thing I've learned about this experience is to trust His ways. We may not like it, but this is for the best for His children. I was encouraged to write and share this life testimony kay I know as a student, daghan gyud ta maagian, especially failures and struggles. And I want to let anyone know na we are not alone in this battle.
Someone out there may have dark thoughts because of their situation, and I want them to know that God loves them and cares for them a lot. Peso speaks. Mga karegs, remember, we may not see Him and feel Him, but He is still working in our lives. Dasig lang kay mo graduate pata. Karon, mag third year na ako sa electrical engineering. Keep on surviving. Dagang salamat Peso speaks. Carl. Maayong gabi, mga Karegs! Ayong gabi Happy mga Friday! karegs. Happy Karegs Jello! Ayan, Ayan! good evening to karegs Another for Sugid now. episode, no? Another Yes. Friday evening. And another inspiring story na pod nga ato ang ma-hear karon, no? And I'm pretty sure na daghan gyud ang makarelate sa atong story karon because I have friends also, no? I have batchmates nga medyo dili nila ganahan nilahang kurso, most especially sa scholarship, no? Naagid tay mga kanang dili nimo ganahan. Ikaw, Karex Jello, do you love or kanang mo ba gid ang imong kurso gina-dream of? While I was enrolling, yes, gibutan ako siya sa akong first choice. But now, okay raman, padayon lang gyapon. I'm starting to siguro get the hang of my course. Lisod man nun, pero yeah, I'd say Mm. okay naman. Ganon. Well, I do have my ano talaga Is it first the choice. course nga imong gusto sa bata pa ka? No, sa bata Or kay lahi man good ko. Before I wanted to be an architect. yeah. And then shift daw tapos tigaluto sa balay. And then karon nagkano ko computer engineering. Pero nagit inline sa arts siguro sa Yeah. media ano kita ko ang gusto pero since may Yes. mga stops nangyayari so I'm in engineering right now, diba? So, ayun. Anyways, sa ating mga correction ngayon na True. nanonood, you might have an idea already of what the title of the episode is. So, comment down na sa live comment. Yan, i-comment nyo na lahat dyan. Lahat mga nasa isipan nyo, huwag na kayong mahiya. Okay, baka inaantay nyo yung hint ko. Yes, I will be giving you hint. But before that, if you're going to comment down below your guesses, ayaw kalimot po og-share aning nga live stream. So, hint, correct, sir. Yeah. Narang hint. Hindi na to Ano? i-consider ang mga comments no nga walay sharer badge. Okay, Yes. because help us also to reach other Karegs to watch our Sugid episode. So for the information of our viewers, no, Sugid is streaming every Friday night, 7 p.m. PM. So kana siya, no? Stay tuned every Friday. Yan. So, So, go okay, correct, balik tayo Shallow. sa hint. Balik tayo sa hint ng ating episode for this night. I mean, yeah, the title of the episode for this night. Ano siya? Siguro it's very wise and it's a really good decision for Carl to visit this place. Nakatabang gayud ni siya nga lugar sa iyang breakthrough and also sa breakthrough sa kanyang family. So, yan lang po. Kayo na kayo na mag guess kung ano yan. I think it's very obvious na yun, no? And I think party siya sa atong lives. Party siya sa atong lives. I think we all consider this as a very important place sa atong life. And anyways, no, before ta mag-talk about sa ato ang title for tonight's episode, we remind our viewers or our Karegs who are watching right now to ayaw yun mo kalimot to comment down your guesses because we would love to hear it from you. So we would like also to congratulate our lucky guesser last Friday night, right, Ayan. Karegs Jello? It's Julie Ann Rangas. Ayan, Rangas, yan. congratulations. Ooh, And I think congratulations. third na to ay ito siya nga tayo Mm. our Sugid kana streaming na gyud on live. So yes, that's it. So of Ayan. course, no, we So, would like to greet our brothers and sisters, nga mga Muslim brothers and sisters, because they are celebrating the Eid al-Adha. right now. Ayan. Ayan. So, go. Right. The feast of the So, sacrifice of God. Diba, Carcelo? yes. So, karon let's start with our takeaways. Ito mga Right, so takeaways na for no. ang pulot of the night. Pull it off the night. So, Yeah. while I was
nawala na noon ko. Actually, nag-make og notes sa ko mga na-learn for this episode, di ba? Char kayo. Okay, so Mm. I've learned two things sa story ni Carl. First, siguro, I'll go with my first learning. Ano siya, siguro sa life, it's never nice to blame bitaw. Kung unsa man ang situation nga naa ka, dili nice nga mag-blame ka of people. Even yourself, it's not nice to blame yourself. And then, siguro sa uban, we start to question God's authority over our life. We start to question Him. Instead bitaw of blaming, kana siguro it's nice to give our time siguro para mag-reflect sa to ang mga binuhatan, sa to mga past decisions sa life. Kay I always believe na the choices that you make dictate your future, dictate your destiny. Magmatter gyud na imong mga choices. And so siguro if ever na kay mga mistakes nga nabuhat sa past, instead of siguro blaming, you accept it, you acknowledge, you accept your mistake, and then you try to do something about it. 'Di ba? It's not easy siguro to do that, pero kanang it's one way siguro of coping up with your situation. And then ang next pod is you also look at the bright side of things bitaw, kay instead of kanang bitong you are in a situation naglisod ka ana and all, and it's really really hard. Think of kanang bitong maybe God put you into that circumstance in your life para mas maging stronger ka, and that you'll be drawn closer to Him. You look at the good thing. Okay, if you practice that, I don't know if you call it a skill, but if you practice that kanang inana bitaw nga binulatan, it's a good thing. Kana bitaw it helps you move forward in life. So muna siya, and then ang ano dayon, ang second ako na learn is na magid to part nga si Carl kay nag ano siya nag kana bitaw naglisod siya og open up siya mga barkada tungod sa siguro na ulaw siya nga yung pride maigo. Actually, it's not that. Opening up, showing your being vulnerable to your friends, showing your weaknesses, your flaws is not something to be ashamed of. It does not make you less as a person, but more of it actually, because humans are, naturally kung yun na sila dapat mo express silang mga feelings. Amang kaning mga atong gaka-feel, mga problems sa life, mga kuan, it's not meant to be kept sa toa. It's meant to be expressed, to be shared. Muna nato to mga friends para maka-open up to sila. And kanang i-eradicate na to tong fear bitaw nga i-judge ta. Kay dili na siya maayo. So mo na siya akong mga pulot for the night. So ikaw correct sir, nun sa man imong mga nanga-learn. Ayun. Wow. So, before I proceed sa akong pulot of the day, no, I would like also to remind our viewers, our corrects who are watching right now to comment down your guesses. Naghatag si Jello kaganiha og hint nga it is a place kung Yeah. asa ma-feel ta secured, and it is related yun sa ato ang story for tonight. So keep your guesses coming, because later on, before we end this episode, we will be recognizing, or we will be acknowledging our winner for tonight. Right. So So our my ayun. first pulot of the night is, first is ako gyud na remember while listening sa imuhang sa story kaganiha ka Rex Jello, no, is first is not everyone lands the same. Kaya bitong murag, I remember that time kato bitaw nag-recollection ta when we were also in our senior high school days. The Yeah. the concept there is the crossroads. Like, di ba, Mm. lahi-lahi ato mga crossroads sa life. And similar with Carl, no, ang ato ang letter sender for tonight. Nag-agi gyud siya og mga ups and downs niya. Like, different gid ang ato ang mga experiences sa life, no, but ang iyang turning point is when he visited the church, which is kanang tagos to the bones gid daw kaayo ang sani Ang ang message sa top, pastor. Yes. ang message sa pastor sa iyaha, which is kato sa naa kita tanan, no, daghan tag experiences and lahi-lahi ta og way kung unsaon pud ta pagpa-realize ni God sa ato ang mga Mm. challenges. For example, daghan ways ang ginapa-reflect sa ato. So according pa kay Socrates, no, nga the unreflected life is not worth living. So sa tanan nato challenges in life, we must appreciate this, we must reflect on it nga maybe na I meaning, though
ayaw i-compare imong life no kay because sometimes dili gid ka root ang mga evil nga mga actions or mga bad nga actions no kanang always nato gina-compare ato ang life to someone or somebody else like for example mas better iyang life because inana hala may pa sila kay inana which is not good siguro we learn to appreciate what we have and Mm. reflect it nga there are meaning anong niabot na siya, 'di ba? Ang pinaka-cliche nga kuan nga, everything happens for a reason, which is Reason. true, 'di ba? True. Naagyoy reason tanan nga kahitabo sa imong life. And another thing pod nga nakakuan sa ako na is ang yagyong ang faith niya. Maski pag Mhm. ikapila na siya ng iyang faith, along the way ang endpoint ra gihapon sa tanan is him alone, 'di ba? Na, Like, nga amen. wala na siya to ang daladalahon kay even siguro ako no, naabot gyapon ko ana nga time sa akong life ka Rex Jello when kana murag na question na ako ang faith because grabe na gid nga pagsulay sa life nga kanang murag ay kanang wala na ko'y kaadtuan or murag niabot na gyud sa time nga wala na ko'y friends nga masaligan murag something inana murag gina-question gid mo say unsa magi reason ani Lord murag inana bitaw murag unsa man gid mo ang pasabot ani but at the end of the day he made me realize nga napagyuday mga better things nga mahitabo along the ways na akong life. So right now, no, I'm very thankful for the things that I have because not because dili siguro ko mainani karon without my past. Kay really the build up of experiences mold me to who I am today. So I think that's my pulot of the day. Correct, Stella. Ayan, thank you so much, Kahern, for sharing to us your learning. So, Yes, yeah. ayan. So, to all of our corrects there, if you know someone, and if you yourself have kanang story nga worth sharing, kanang don't True. hesitate to message us in our Facebook page, ana bitaw. So, message lang tayo, then we'll talk about True, it. true, true. We love to hear your stories. 'Di ba? Yes. We And love to hear yeah, your stories. So sa ato mga correct sila mga gatanaw, please send us your stories because I know nga each and every one of us has a unique story to tell. So we are very much excited to hear it and inspire other corrects out there nga ga-watch sa ato. And maybe we can guest you, kanang i-guest na to sila, no? Here sa ato ang uh, live to hear good first-hand ang ilahang experiences and mm. ang ilahang wisdom pod nga pwede ta maka-learn at the same time. Di ba ka Rex Jello? Yes, can concern. So, if ever nga inyong story is comedy, ano bitaw, or love, Oh, love, 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 yeah. if ever, but as long as we can actually, if not tayo makuhaan, yun ano nga, as kuhaan, learning, ano bitaw, sus, huwag na kayong mahiya, i-share nyo na yan, di ba? Kasi you can become an inspiration to other people po, di ba? So, ayan po, Karegs. Ayan, so let's proceed sa ato ang next segment sa ato ang episode for tonight which is the Facts of the fact. night. Ayan, good evening again sa inyo mga corrects and welcome to the Facts of the Night. So for the facts of this night, you can visit lifehack.org about 20 facts about happiness. But we only chose 3 among those 20. So if you want to learn more about these facts, you just visit their website kasi lahat yun nandun and you will learn more about them. Diba? So of all facts, bakit ito? What is its connection to Carl's story? Kasi sa story ni Carl, he tried to find happiness sa kanyang mga naranasan. He tried to find an escape in reality by siguro doing things nga he thought would make him happy. However, katong siguro katulagi nagwala siya nagtarong sa school. Ana bitaw, siguro ang ending ato is 'di ba mas naging sad siya, mas naging malungkot. So, sa kaning mga facts man good, it makes you genuinely happy. In life, siguro, no matter what circumstance we are in, no matter how heavy, how burdening it is, it's still nice, gyapon. There's always something there na maging happy tayo, genuinely. Na, di ba? Kasi lahi yun ang genuine happiness sa temporary happiness. So, Yeah, let's that's start with true. our first fact. Number 2 nakalagay kasi number 2 yan sa website, but it's
our first fact. So, look for the good in Yeah. everything. So, sama sa katong yin and yang nga symbol na ay black sa white, na ay white sa black. So, that means nga there is, focus na sa to sa there is good in the bad. 'Di ba? It is siguro hard kasi sometimes we get too consumed with our situation na siguro mawalan na sa tong mind ang pagpangita og positive thing ana, but always believe nga there's something good in the bad. Mugi na siya. So sabi pa ni ano sa sabi pa ni Alice Hurst Sommer during the Holocaust, I look for the good. I know there is bad, but I look for the good thing. Kasi if we practice this, if we try to look at the good things, the bright side of things, kwanta kanang dili kita ingon nga masad or maguol sa tuang sitwasyon. Instead, mas mahatagan ninong tag hope nga magpadayon, and then it gives us strength. So mao to siya. Muna ako makuha ani nga fact. Ikaw correct, sir. For me, no, siguro one thing lang yun or one word nga maka-describe ani nga fact of the night is the word optimism. Di ba, correct, Shelo? Like, Mhm. optimistic always look for the good in everything. Like, for example, if daghan magiging kitang challenges along the way, no, we must always think of the brighter side nga dili ta mag-think negatively kay sometimes man good if we always kana murag ka-contain na ta sa mga negative kana mga negative thoughts na to ang ending dayon kay mo na siya makapa-trigger to either give up or kana murag muundang na lang dayon to kana bitaw murag mo decision na lang dayon og mga temporary nga mga decision which is in the end magbahay ra gihapon ta no because we Mhm. do not reflect on it, wala ta nag think for the brighter side in it no maybe na magid even Filipinos no kita Filipinos murag balaan kita to be resilient, di ba? Kabalo na gid Yes. na nga murag maski pagpila ka bagyo ang mulabay sa ato bangon lang gihapon or makita di ba sa news no kanang ironic Magngisi-ngisi pa kaayo gali na. bahaan na gani sila magbabay-babay ba sa camera and all those nga Yes. imagine unsa naka the optimism, the resilience is still there. Murag naa na gid na siya no na murag nakuha na gid nato na siya nga mga qualities as Filipinos. Pero I think it is still a reminder for us no nga to always be optimistic because dili man tanan ma-push through nato no, ma-push nato nga uy optimistic ka dapat. No, nagi parts ato or nagi hapoy mga tao nga pessimistic sila. Pero I think what is important there is to always kanina good kanang self-explanatory na kasi no to always look at the good in everything because Mhm. optimism isn't just a mindset no according to Larry Elder it is not just a mindset but it is a behavior na so in the long run Like, ang ato pag the way ta mo think dili lang na siya kanang mindset lang nato but rather mahimo na din nato siyang behavior nga ay dili gid habit. kay Mhm. siguro kamo mga ka-Rex, no, if we talk about mga positive kaayo nga tao, we remember of that one person. So, i-comment down below kung kinsa na inyong mga friends nga grabe ka optimistic or grabe gid ka positive vibes. Kay we love to hear kung kinsa na sila nga mga friends kay gusto ko makauban na sila. Bitaw kay nice kayo if ma-surround ta with very positive Yes, people it's because true. their energy will kanang murag maka makadamay nga optimistic pud ko and pero siguro that's a good habit nga we must have also, di ba? Correct, Jello? Tinood yun na correct, Hearn. It's really nice to surround yourself with positive people, with positive in all the positive, di ba? So, ayun, let's move on to our Yeah. second fact. Happiness comes from living with a purpose. Hala, wow. This is gone. This is really nice. This is really nice kasi I've searched about it, and then there is this research sa field sa psychology that proved good nga sa within 6 months kani mga tao nga nabitaw sense of kaning meaningfulness silang life, kanang they believe nga na sila purpose silang life, kay less ang ilang anxiety, less silang depression, pain, sadness. It's really a proof kasi the thing here is if you may pag nakaigipanghawakan nga purpose sa imong life, nakay sense of direction, like you know where your life is leading, you know what you want sa imong life, and if you hold on to that, that keeps you moving, that keeps you
happy that keeps you kasi bisag unsa na kagi datugan na ka sa world, if you still hold on to that purpose bitaw, even that can't stop you from being happy. It keeps you moving forward if nakay purpose imong life kanang pag purpose mo gud na gusto gyud na nimo ma-achieve, and in the process of achieving it talaga it's something that can make you move forward. So sa lahat ng mga taong nakaka-experience ng existential crisis diyan, try to find meaning. Ay kanang you are made for a reason. God made us all for a purpose, 'di ba? Always believe in that. And then siguro naron na dana si mong harapan, wala mo lang nimo nakita ang imong purpose, but it's there. Think about it and then Yeah, that's true. go on. Ayan. So, correct Sige, sige. turn. Before ko mag-reflect po ani nga certain fact of the night, no, I want you to answer my question. Siguro very, very common na ni siyang question. Siguro ikaw, correct, Jello. I would love to hear it from you. Para kanino Madot ka ka na. bumaba? Okay. So, pardon. Can you say it again? Can you say it again? Para kanino ka bumabangon? Oh, that is Go, okay. go. I know people in my life. I've known people in my life, kahit neighbors, na I Mm-mm. really want to help siguro in the future kasi they did good things to me and my family and also to my family. So, bumabangon ako para sa kanila, para sa pamilya Mm-mm. ko, at para sa mga pinakamamahal kong mga friends. Kasi in the future, pag maganda na yung career ko, ganun, I wanna help them. I wanna, siguro yun, even the thought, even thinking about it, helping them excites me a lot. It's really nice manggod sa feeling. It makes me so happy to help even in simple things. Karon pa lang daan, tabang ko ginagmay, malipay na kay ko ana. What more if yun na pag may trabaho na and all. So yun po. Yun po correct sir. How about So, you? kamo mga corrects, para kanino kayo bumabangon? Ako personally, because I have a purpose siguro, no. Siguro na pa yung mga uban mga corrects na to din na dira nga kana marag gina-question paghihapon nila nga ilahang purpose kato sama si mong ginaingon kana marag existential crisis because kanang nice unta gyud nga mo reach na taan nga point sa atong life nga kabalo na gyud sa ato ang purpose because Mhm. purpose is mo man gud na siya imo bali mo na siya imong vision ba nga by kani nga year mo na ni siya parang gusto na ko nga maka-graduate ko or gusto na ko matabangan akong family and that will be your purpose. Simple lang kayo siya. For me, like for our advocacy, our purpose is to really empower women and children. So mo na siya mong purpose. So diha miga ka happy, diha miga ka drive nga diha na mo ga ang real happiness sa amo ang org no nga we consider ourselves successful because medyo nakatabang nami through our simple ways. So to know your purpose is very important, not just to yourself but to the people around you, most especially to organizations. No, we have vision and mission. No, we Mhm. are kanang kita naka-root because it is important really, no, according pa no ka sa seven habits of highly effective people sa book ni Stephen Covey nga second habit niya nga begin with an end in mind. So really kanang mag-think ta nga dira ta padulong marag something inana nga mindset bitaw nga we really have to have a purpose in life, to be driven by our purpose because kanang did if ever manggod nga we have our purpose mura bitaw dili lisod kay ta i-shaken sa mga Mhm. pagsulay True. trials kay mo end up manggod ta nga ay kani manggod ang reason nga no mo keep on moving forward ko. It Mm. inspires me, it gives me kanang energy or it kanang mo to siya para kanino ka bumabangon, it gives you energy to really keep on moving forward bitaw sa maski unsa pa nga trials along the way. Mo pud ni siya no and I remember na ako when during the lead learn serve jello when our Yes. Ernesto Neri talked about purpose no nga if ever natay purpose to establish purpose in every organization, we must also envision reachable goals in life kanang dito sobra Mm. pod mga things nga di man gihapon nato kaya panindigan or something. Example lugar no nangandoy ko to become an engineer pero ako ang ginastudihan kay TCM or ginagawa kanang reachable kanang
kanang possible Okay. yung ano, di ba? Kay, basta Mo siya na katong nga, gapalaw sa smart, katong smart, yeah, like, smart, attainable, smart. ano. True, true. Ayun. Because if you also envision your reachable goals, you will also envision the things that kind of possible nga mga obstacles daw nimo nga pwede nimo ma-encounter. Tapos makapagta na din kag way how to deal with it if ever that will happen. So I think that's it. Kind of to really have an end in mind, to know your purpose and to be driven by your purpose as well. Yes, true. Ayan, thank you so much, Correction, for sharing to us your ano no, yung mga learnings. Ang dami no. It's really it's nice, 'di ba? Ano, So, we na-driven are na din, down. no? Na-driven na din. Oh. Ayan. So, we are now down to our last fact for the night. Happiness is a choice. This is very true. Kasi, for example, Yeah. binigay dito, nakaproblema si mong kuan, kaila, nag-away mo, ana bitaw, narana sa imo if you choose to forgive the person, if you choose to, then you'll be happy, you'll be at peace. But if you choose not to forgive the person, then it's you na who is responsible for the consequence afterwards. And it's true na, katong sinabi na ako kanina during the takeaways, na your decisions in the present will dictate your situations sa future. Muna siya ang, importante gina siya. True. Siguro if ever nga karon gaagi mo og mga difficulties sa life, mga hardships, always remember nga you have the choice to be happy. Ha? It's not nga dili na gud ko pwede ma-happy. There is always a way to be happy. There's a you just smile over your problems. Kaya ra ni gamay ra ka ako titingkang ka piung. Ana ra na. So laban lang and muna ko ang take away na nga Yeah. fact. So, ayun. So for Ikaw me, no, correction. happiness is a choice. True. Tinood yun nga, happiness is a choice. And I think, dili lang po ng happiness. Everything nga kakahita mo sa itong life is always a choice. We chose to wake up in the morning. We chose to eat. We chose everything. Choice ni mo nga maligo ka sa tibok sa isa ka simana. Choice ni mo nga kasara ka maligo sa Maligo. isa ka simana, no? Murag ginala. So choice na nimo siya. Choice ni mo manot brush. Everything is a choice. And even happiness is a choice. Because Mhm. ang tapod no nga moabot sa time nga our happiness will be defined by kanang murag kanang sa gamit sama sa akong gidiscuss sa mga previous nga mga sugid episodes nga dili unta ma-define sa gamit sa happiness sa ubang tao but really our genuine happiness, di ba? I think mo po natong gina-talk about tonight, no, Karex Jalo nga what is Mm. really a genuine happiness. So talking about happiness is a choice. I read no kana sa internet nga life is 20% that happens to you but 80% on how you deal with it. So di ba dili nimo choice ang mga panghitabo nga moabot sa imong life. Mm. Trials nga moabot sa imong life dili na nimo choice. Wala nimo gipili ang imong mama, wala nimo gipili nga kanang magbagyo karon nga mag-ulan karon wala nimo napili pero choice nimo on how to deal with it, on how Yes. to deal with your mga challenges nimo. Kung nag-ulan karon choice nimo nga maligo, choice pud nimo nga magstay ra sa imong balay ora ginana no. Pero napoy mga choices nga sama lugar. For example, ang mga trials nga gakahitabo na to before Sugid happens, it is not our Oh. choice and our choice, but what Na matters and how we deal with it and how we resolve it. Right, Karex tinood na siya. Jello? Tinood yun na correct, sir. Don't focus on the problem, focus on the solution. Yeah, we have Yeah, to choose that, to focus on the solution rather than the problem. Kasi before I'm very very anong tawag dito? I keep on complaining. Kanang ano ba? Dili ko proactive ba? Zero uh, complain, blah 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 blah. And then I don't even do anything about it. 'Di ba? Even though I can do something about it, pero I choose not to. Kay mas ganahan ko mag-complain. Ayan, GG. I was stuck with that with my problem. Ayun. So, yeah, what I learned there is kanang you have problems, deal with it. Deal with it properly. No matter how big, you do something about it, 'di ba? So, yun. yes. Choose to be happy. Speaking of proactivity, no, nga, siguro karon in times of very trying times, kay need pod nato to be proactive. Si, first habit gyapon ni siya sa book ni Stephen Covey no nga kanang we need to be
proactive instead of being reactive. Most especially nga, we hear or we see kanang negative news or kanang mga negative messages online nga murag contained na kay ta sa mga negative thoughts or negative nga mga message, mga news. Mm. Pero let's not focus on the news, on the things that is happening around us, but rather on the things na unsa kaya atong pwede mabuhat to solve or to at least help solve these problems in our own simple ways. I think that's what's preferable, no, nga. Instead of choosing kanang choosing nga magpaka hilom-hilom na lang or something nga wala kay mabuhat, sige kang complain nga walay inani-inana, pero you're not doing something. I think the problem is not on the government or to somewhat to somebody else, but rather I think rethink or think again. I think the problem is maybe you yourself, because may nana bitaw nga choices in life. That's still a choice, di Mm. ba? Correct, Jello. It's still a choice. Everything is Yeah, a that's it. choice. Ayan. So, thank Yeah. you. Thank you, correct, sir. So, yun po ang ating facts of the night. And I believe we have concluded our episode for this night. So, sa mga corrects natin dyan, don't forget to visit and like and follow our Facebook page at Federation of Accredited Extracurricular Student Organization USTP, and also our Instagram and Twitter account at USTP FAESO. And don't forget to visit our website, faso3.wixsite.com. But before we end this Sugid episode, magkita-kita ta sunod Friday, 7 p.m. sa ato ang next Sugid episode. And Good of episodes. course, Abangan we would natin yan. love to announce for tonight. I think isa na ang nag-comment, no? Isa But ra nag-comment. Feeling na ako kay wala na the nag-comment ang correct uban kay answer, murag nakuha na her gud yung or answer. his answer is So next time siguro yeah, correct that's true. sir kay So I mag-randomizer na think, ta. Mag-randomizer na ta next time. Example daga naka-correct and yeah, then I titit think. ana kay basin man good, you Mhm. know, ana para mas dagan pagyapon mag-comment ana bitaw. So ayun, shall we announce? Mag-comment. And more chances po, no? More chances po. Sige, Yes. let's announce our winner for tonight. I think our winner for tonight is our kaisa-isang nag-comment, no? Kay isa-isang nag-comment. Congratulations to Sunday Lasay Ramos, for your guest ayan. nga shirt. Our title for tonight's episode. Yes, Congratulations. congratulations. Ayan, so stay tuned po again next week mga Karex. If you wanna get a chance to be the 5th lucky guesser, kasi si Sunday ata ang 4th lucky guesser natin for the title sa episode sa ating Sugid. Yeah. So ayan. So, I think we're done. Well, with that, Esther has spoken. This has been Her Natano. And this has been Jello Pabayo, and this is how Faasa Speaks. See you next Friday, mga Craigs. Bye!